himaya samahan. Adlaw sa kalipay alang natong tanan nga nagbalik tanaw kita usa ka katos ka tuig nga naglabay. Nindot na unaon kining atong kapilya dinhi niabot na centenary 100 years. Dunay mga parokya nga mas bata pa pero kini grasya sa Ginoo nakapanaw uban ninyo sa katos ka tuig. Pagpakita sa atong kalipay nining mahinungdanon nga kasawrugan katagan nato Ginoo masipag pakbaka. Uban nining panaw pangatong patron Senior San Vicente Ferrer. Nining panahona sayop kita sa atong pagnanglan pagiya sa mga santo. Mao nga kay kalipay nato presensya atong mga hinigugmang kaparian. Siyempre, panahon nato para ko Father Salde, Father Godo, Father Dennis, Father Glenn. Pakpakanay, no? Nila. Dili kita pagharad nining misa alang sa inyong katuyuan. O kamo nga nagatag panahon sayo dako nakita kay ba sayo pa pagmataba, nag-pick up, nag-lipstick. Yung mag-picture taking. Salamat sa Diyos. Ginoo ini nga kasaulogan. Angay nga kung pagwapo-pagwapa. Amen? Amen! Unaw-unaw nato nga itong panahanglan nga itong bayaw gitunong sa Ginoo aron sa atong pagsimba mahimo kini nga hinungdan grasya nga atong gikinahanglan. Amen. Amen. Pakpak atro sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon maginunsod kita sa atong mga sala aron mandam kita pagsaulog sa Santos nga misa. Kanuy anong takita sa Dios nga makagagaw sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kaniyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios, nga nagpasidungog kang San Vicente nga pari sa pagkamagwawali sa Ebanghelyo. Itugot na ngamuyo kami nga diya sa langit. Mabulahan kami sa pagtanaw sa hari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghukom dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa Apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom. Nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ug ang uban kanila mga Hudiyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga sa ginganlag mga tawong libre. Ug ang uban taga Cilicia ug Asya. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam. Ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lagtugi. Busa nanuhol silang mga tawo aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises o sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tawo ug mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang ipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksig batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo o balaan ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon na kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo o usbo niya ang mga tulumanon nagibele ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangin. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangin.
makakan o katagi ako sa imong balaod ang dalan sa kamaturan akong ipili akong gipaymutang ang imong gimbutan sa akong atubangan buwan sila kansang nabuhi walay ikapasangin. Pagmalipal yung lungsod sa Diyos na parang na ang manunubos malanggan na ihalat sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. May kaluwasan ng tanan na namatay sa kasalanan. May kinabuhi o kapanawan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang inuman na kaninyo. Kinatlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usa na kasakayan ang nahabilin didto. Nasayon sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iya matinubdan nga nanggikan nga sila ra. Hinoon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo doon sa dapit di na mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkita sa mga tao nga si Jesus wala dito, niyang iya matinunan na nakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kang Jesus. Sa nakaplaganan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanusa ka pa mahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo. Nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabuso ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot kung dili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanona ihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man siya sa Dios nga mahan sa timaan sa iyang paguyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog. Yung lungsod sa Diyos na parang na ang manunubos kalunggan na ihalat sa krus. Alleluia, 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 Alleluia. Mga hinigugma diya ni Kristo, dako nga akong kalipay nga bahin ako nining minungdanon nga kasaulugan paghimaya pagpasalamat sa Dios sa pagsaulog sentenaryo kon usa ka gatos nga anibersaryo ning atong parokya. Pakpakan na to si Lord.
Isapit na ko, daghang mga parokya, ang iba mas bata pa. Kung mag-abot 100, grasya kini sa Ginoo. Mao nga, nalipay ako kay wa ko magdahom nga makapauli ko. Naglabay nga adlaw dito ako sa Guam. Kay ngano, kay namatay ang among friend tagiya sa Guam Pikiri nga mao'y coordinator sa Santo Niño Devotion. Kung mga piyesta ni Senyor Santo Niño, sa kasimana antes ang Pit Senyor, daghan mga to dito. Ako siguro mga kapito na kita ko ka-bisita dito kay pirmi sa mga imbitar. Bugani sa custom, singon niya, where do you stay? Ingon ko, dito nila ni Oftana. Ingon niya, sandali, obispo ikaw? Like, oo, di ba, pamilyar man mo na wong. Do, pirmi ka din kung may mga kasulugan nga tako, base, oo, tungod imbitasyon niya. Ang nasubo ko kay nagbagyo. Kaduha na-postpone ang unang schedule. Mga dili gud mi daghan unta tulo kami nga obispo duha na lang. Pero daghang mga tao ang iyang misis ingon niya, ikaw na lang siya po sermon kay kilala man nimo ang iyang bana nga si Tim. So nalipay ko, nakabalik ko. Pagbalik na ako, tuwagan ako si Bishop Boy, ingon ko, Bishop Boy, mag-celebrate ako nimo kay ikaw naman ang ginhangyo. Akay din ikaw na. No, ikaw na. No, kay may iba pa sa nga mga obligasyon. No, ikaw bahala. Mag-celebrate na sa imong anibersaryo. Kapon, anibersaryo niya sa pagkapari. No? Sa pagkabispo. Oh. So mga karon nalipay ko ba sa itong kaparihan. Lugay na mga kalipay kay nakita na kas mayor. No? Kay may hangyo ako niya pero ayaw ko nakastorya din yung manulan isa. Pero wala man og wala man og illegal no. Kay ako hangyo niya may kinatanan sa among gina-organize nga golf tournament. No. Classmate kami ni Mayor kung sa ato pa mas magaling mo siya sa ako, no? Oh. Sunod lagi na ko niya, no? Pero anyway, no? Storyahan na naman yan. Pero ang akong kalipay labaw sa tanan, tungod ninyo nga naghatag panahon sa Ginoo o siyempre kay San Vicente Ferrer karong adlaw. Na siguro ko nga para ninyong tanan, para natong tanan, may nungdanon kining panagtigom kay kung atong una-unaon naglabay nga mga tinuig uban si San Vicente sa panaw sa atong kinabuhi. Amen. Nining tumura ang Santo Papa Juan Pablo II magpahinumdom. Labi na may kalaptaran sa importanteng kasaulugan. Matod pa man niya, we should look at the past. Maglingi kita sa mga naglabay nga mapinasalamaton. We should celebrate the present nga malipayon. And we should look at the future nga may paglaom. No? So una, ang akong hangyo, kitang tanan, maglingi sa naglabay sa gatos katuig. Ug na siguro ko doon na kitay mga kuraparoko, mga church leaders, mga tao nga angay pasalamatan. Tingali, makaunaw na ka mo, na itong panahon na nga ako lagi mingon, pananglit sila mo si Rudy, no? Sus, nindot kayo sa music. Mga atong choir, nindot, no? Ito pa yun, musurode siguro, no? Pero akong punto, tanang nga bahin sa atong panaw nga nakapatubo nato sa pagtuo. Posible sa music, posible sa paglubina, posible sa mga pagrosaryo, posible sa mga prosesyon. Tanang nga bahin sa atong pagtuo nga nakadala nato doon sa Diyos. Mga tao, matod pa ni Pope sa ito, no? Nga Juan Francis. Ingon niya, mga tao nga sa ilang kasimple, panawag niya, mga neighbor saints, no? The mga santos ba sa atong neighborhood, no? Mga Diyos nun nga mga tao. Siyempre, din na nato, kamo magyod, no? Ang atong pinakasantos. Pero,
Makingon kita posible mga church leaders, mga nanay, mga tatay, nga nagtudlo nato pag rosaryo, nag-awhag nato pag simba, nagpahinumdum nato nga sa kinabuhi. Bisan busy kita pero dapat may panahon kita kay Lord. No? Kini sila bahin sa atong panaw nga angay nato pasalamatan. No? Kasi pagka tinuod kung di kita pinumduman, malimot biya kita. No? Iba kung maayo lawas, limot lagi pagsimba. Pero kung magmasakit gani, may Lord, kung mag-ayo, kung simba, nagay ko Lord, no? Ito kung maayo lawas, limot-limot man, no? Ito lang lagi din eh, no? Magpahinumdum man nato, no? So, pasalamatan nato ang mga tao nga bahin sa atong panaw, nga nakapahinumdum nato, kinahanglanon nato ang Ginoo, dapat doon kita kay Lord, kay Mama Mary, sa mga santo. Amen. Ikaduha nga punto, matulpanin po, dapat sa ulugon nato ang atong mga kahimtang karon nga malipayon. E kung una-unaon, usahay, kita, no? We take for granted mga blessings ba, no? We take for granted, abi na to, mga panala ini, pero kung mga tiguang pa sa una mag-istorya, result ko ganing kasada, karon nindot na, no? Pasalamatan naton sa ulugan naton kining mga blessings, di ba? No? Sa una, pag-abot akon, una gid ako nga abot 28 years ago, no? Bata pa ko sa ito mga obispo, gwapo pa. Karon tiguwag na. No, 28 years, retired na, no? Pero, lisod-lisod pa, no? Karon tamo, paspas mga karsada, no? Paspas mga karsada. So, salamat sa Diyos. Ngayon natong pasalamatan. We should celebrate the present with joy. Tinuod man, kasi ito, lisod, no? Karon daw joy ride na lang, no? Bisa na pagbiyahe. Angay na ito pasalamatan. O, katapusan, pagtanaw na ito sa maabot, we should look at the future with hope, no? Dapat maduna kita pagsalig, paglaong. Nga naman, kay mo kini ang kinabuhi. Natural kita sa kinabuhi, mangagi, pagyo, mangagi ang linog, no? Mangagi ang unos. Pero, ang atong paglaong, mau kini. No? Nga, tungod kay nasalig kita sa Diyos. No? Di kita pasagdan sa Ginoo. No? Tungod kay nasalig kita sa Diyos, ano man ang mangagi, matod pa. Wa og bagyo nga makapalupad sa atong pagtuo. Wa linog nga makatumpag sa atong mga pagtuo. Kung salig kita sa Diyos. Matod pa ni St. Paul, nothing can separate us from the love of the Lord. Wa gud makapahiwalay na wala kay makapabulag nato sa gugma sa Dios. Mao kini ang atong paglaom. Mao nga naglabay na 100 years. Tingali may dili nga makaabot pa 100 years, no? O 50, depende, no? Ang importante sa atong kinabuhi, kung ano man nga tinuod gihatag ni Lord, kining kinabuhi gigamit nato sa iyang himaya o sa kayuhan sa katilingban. Amen? Amen. Bawas mo na ako, nalipay ako kining pinagtigom. Nalipay ako nga gidumdum nato usa ka katos katuig nga naglabay. Nalipay ako nga makaingon kita, grasya kini sa Ginoo o sa atong bahin, sa atong pagpasalamat, matod pa nato naglabay nga 500 YOC. No? Kung ano maghihatag ni Lord, we should put our gifts at the service of one another. No? Ano maghihatag ni Lord, grasya, gasa kining nga angay natong ipaambit. Sa karon, sa pagpadayon nato nining misa, gusto ko ipadangat ninyo ang akong pagbati. Happy Centenary. Malipayon nga pagsulog 100 years, no? Lining atong parokya. Sayo kita nga sa San Vicente Ferrer, uban nato. Na itong panahon nakabisita ako, no? Sa Valencia, kung diyan siya gipanganak. No? Sayo ako, kusog kayo ang deposyon niya. Bisan din nato sa Cebu, no? Panin din Bisan din nila sa Cebu, naghangit na deposyon kay San Vicente. Kay siya ang atong mananabang gihapon. Mao nga, sa tanan nga members sa atong mga chapel leaders, siyempre kay Mayor tanan, nga bahin nining panaw sa atong simbahan, sa atong parokya. Congratulations ug daghang salamat ninyong tanan. Ang atong kusog gamito nato paghimaya sa Dios, kayuhan sa simbahan ng kataringban. Mas po nato, pakpakay nato si Lord, pakpakay nato sa isang
Very good. Pag-ampo sa katawhan, magampo kita nga to sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang nabanaw nga Ginoo, nga ang iyang pagkabanaw manghulugan alang kanato og bagong kinabuhi. Ang tubag, maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo. Maluloy kong amahan, dungga ang pag-ampo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang pag-ampo. Nga makaampo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi makakita sa hustong tumong sa kinabuhi mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat o paghupay o pagtagad gikan kanila nga nag-amuma kanila mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon nga takos o nga puslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga namatay may usa kang Kristo diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanaw mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa gubat sa Middle East mag-ampo kita sa kasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa kahong nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nasud diha sa pagbadayon sa kalinaw mag-ampo kita nga ang mga nasud maninguha unta padulong sa masaputong pagwagtang sa mga hinigiban sa pagigsangka ilabi na sa kahimtang sa nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga biktima sa gubat mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat ug nga kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan mag-ampo kita sa Ginoo. Maluloy kong amahan, dungga ang among pag-ampo. Magkagagahom nga Dios, gihatag mo kanamo ang pan nga gikan sa langit, nga among kalanon samtang nagapanaw kami dinhi sa kalibutan. Aga ka diha sa dalan sa hustisya ug kalinaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malingkod ang tanan katong dunay mga sobre ato nang ihalan usab.
igsoon pagkapag kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Gawa ka pagiging sa sakrisyo ilan sa imong aron sa pagdayon pamimaya sa yakan. Alam sa atong kausanan sa tibuok niyang santos nga O simbahan. Dios nga makagagahom sudo nga ang mga gasa nga among gihalad karon nining Pangilin ni San Vicente Ferrer. Ito kutusab nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo magsunod sa among ginahimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahal Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw nagapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayang bago diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos ug naghatag ikaw kanamo sa dili kadaduhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan nadasig kami sa bantog nilang panigingnan o natabangan kami kanunay silang may gugmaong pangaliya. Busa uban sa mga angel o santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyo sa walang hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasanto si padalaging mga espiritu aron pag santos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ko galingon may kuha siya og pan may pasalamat kanimo may pikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug mingon dawata kini ninyo nga tanan ug kanta kay kini mao nga akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniyapon may kuha siya sa kalis. May pasalamat ka rin pag-usap mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mao kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo
kaya mo kami kapig nga matagos sa pagkatupang pag-alagas sa imo sa ning sakripisyo. Itugot nga kaming nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ang ayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo kay usan diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among papa, ni Alberto among obispo, basi ang mga kabag ng obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagik niya uban kaniya biha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga mahal diha sa kiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunod. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming lumason sa tanang daotan natagi kimo sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug milayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Manggod. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ng pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug gali hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manausap kaninyo. Ipakita ta ang paginigsoon.
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapit alang sa panayapon sa Ginoo.
mag-ampo kita. O Ginoo si San Vicente Ferrer, wala mo undang paghago alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo o gitahasan o labang gani ang iyang kinabuhi alang niini. Pinyagi sa gahom nining misteryo, liguna ang imong mga alagad diya sa pagtuo sa kamatuuran aron bisan asa ila kining itugan sa pulong ug sa buhat kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, palihog, sa ito ang pagpuno sa ito mga pasalamat, sa ito mga ipasidunggan karon dining centenarian nga sa ulo karon. So sa ngalan sa ato ang mga chapel officers, uban ni Sir Makmak, Lipisaw, o mga kauban, o malunglupyo dili sa bus sentro, among o atong itonol ang ato ang kinasikasing pasalamat una ngadto sa Ginoo sa diin gihatagan tag maayong lawas, maayong panahon. Kung ini nga nindot kayo nga kahigayunan natong kagsaulo sa ika 100 years, no? Naguna pa ta sa parokya, no? Ang parokya nato 50 pa man. So karong Mayo 17 mo atong pagtapos sa ato ang ika-50 katuig, no? Ika-51 na karon this coming May 17, no? Nya to miaging tuig si Archbishop o si Palma may na ato ang nag-misa diya sa Valladolid. So atong tapuson. So nini ka 100 years dili sa bus sentro uban sa debosyon sa atuang patron San Vicente Ferrer, atong pasalamatan ang wala gyud mo balibad, no, atuang Arsobispo Emeritus Jose Luis Palma. Ato siya talang masipang pasalamat. At isang pumasaya katapoy, so iya gyud gihipat kay matod pa niya dugay na riya ni naikog siya, no, may naikog siya kay dugay na karon niya gitando bisan pagdaghan siya schedule, so iya gyud giapas, no. So mga nga salamat kay Bishop sa imong pagkahin pagduyog sa dili nga mong kalipay sa bus sentro sa pag-abot og 100 years, no, sa iyang debosyon ni San Vicente Ferrer. Unya salamat po sa ato mga kaparian nga di karon dinhi ang ato ang team moderator sa Santa Catalina na kung kauman sa una sa basketball po, no? Wi-Fi Global, 3-pointers na mo sa una. Si Fans Dodo Mike Salmago, ang team moderator sa Santa Catalina. Kung ang iyang kauban po, no? Ako yapon mga kaban-uban yapon ni seminaryo, si Father Dennis Achedo, team member sa Santa Catalina. Usab ang ato ang silingan po din sa Tito Cos, no? Usa ka Holy Family congregation, si Father Glenn Vergara Fakta. Salamat po sa atong mayor, gawa yun siya bisang pag sa kadagan yung schedule, no? Karon Lunes ba yan, no? So niya nakiguba ng atong mayor. So muna believe kay atong mayor na to, kay hiling ba kayo, no? Si Mayor Patrick Garcinas. Ang mga kauban, din ito sa gawa sa uban. So, salamat po sa atong choir, ang Leading in Faith, unya, ato ang leader sa mista, basta ato mga kulites, mga lay ministers, ato sa MCs, no? Ato ang MC, duhang ni Kabok, pero mo sa Dere Pigas, si Brad, Ricky Walter, uban ni Sir, Robinek, Tundag, pakpak na to, mga kauban. Yan to muna nga adlaw, ako may nagmisa dire, no, so kay mao ko nga unsa pud ka aligre ang inyong mga gabi, no, so muna nga nasayin ko sa inyong mga gipangandaman gyud ninyo, no. Niya do naman tay mga sponsors since from day 1 hangtod karon hangtod kagabi. So kaninyong tanan salamat kayo nga naman si siguro si Makmak, no? Si Makmak, siya na imudugang pasalamat o mga kisa may angay pasalamatan, no? Maayong buntag sa tanan. Happy fiesta na tong tanan. Una, before ta magpasalamat, ato na ihatag ang medalyon nung atong giandam tagagabi sa atong mga mass sponsor o sa mga naglihok sa kapilya. Atong tawgon ang atong mass sponsor karon sa ato ang fiesta 100 years of festivity, ang ato ang halandong Mayor Patrick Barcenas,
ari diri sa Tubangan Mayor. Uban sa atong pugihan nga konsihal nga sa kanunay, mo sponsor sa ato asaron nga sinina, bagong sinina sa atong San Vicente, Honorable Vanjing Rodinas. Among giawag si Archbishop Palma nga mga taon sa medalyon. Amo sa giawhag ato ang kapitan nga nakakaroon diri, si Kapitan Schubert Veloso sa pag-ari diri para sa pagdawat sa iyang medalyon sa pagsuporta sa ato ang kalihukan sa ato diri sa City Ubas. Once again, atong pakpakan ang tanan kayo ginanitabang ng ato ang 100 years of festivities sa ato ang mahal nga patron. Daghang salamat. Una, pasalamat usab sa ato ang mga sponsors sa ato ang misa nga Portigyong Daghana. Daghan kayong salamat ni Mr. and Mrs. Andre and Maria de la Paz Manayaga, Mr. and Mrs. Charlie El Perio and Guaping Street KN Sari Store, Robert Lau, Rodney Store, Otura Family, Michael Walter, Water Refilling Station, Emidio Gabales, Jury Hardware, God's Hardware, Michael Abelia, Cap JC Laordin, Jocelyn Rabor, Sheila Lapinia, Domingo Cabungkal, Mercedes Lapis, PC Manayaga, Ma'am Rhoda Bagugin, Bookkeeping Service, Cecilia Rimolita, Raquel de la Serna, and also daghan sa salamat nila ni Rose Dispi Katubig, Terry Dispi kay Chris Sologo, Maria Rowena Dispi Mansha, Marjon Dispi Tanod-Tanod, Limar Dispi Tanod-Tanod, and also to Kap Alma Renteliosa, Sir Jeff Bahaw, Dr. Ann Gabuna, Ma'am Eloisa Cabaluna, Ma'am Mildred Lasala, Ma'am Joyce Kuwao, Kap Lucky Varga, Doc Desa, and Ma'am Ninette Abiliana. Silang tanan atong tagaan og masipang pakpak. Pasalamat sa gabi sa pabuto nga daghan kayong nibuto. Daghan kayong salamat ni JR Tangdaan, Kimberly and Titol, Chuna Artiliano, and Bilin Gabas. Daghan kayong salamat ilang tanan atong pakpakan kay na 1 years good kay pati daghan ang pabuto gabi. And also, daghan kayong salamat ang mga konsihal nga naa nato karon sa atong barangay, nadiha si Konsel J.O. Daan, Konsel Gladys May Peñaranda, ang kugihan sa kaayo Konsel Edgar, rin sa atong pakpakan na ato ang mga barangay officials. O ang ato ang Vice Mayor na naa dito, di siya musod, ang tulog ko siya to skilled, ang atong Vice Mayor sa siyudad sa Cartar, Vice Mayor Attorney Perkins Di Dios. Sa ato ang mga kabatanunan, sa mga opisyalis, sa atong kapilya, o labi na yun sa atong mga katiguangan nga nag-una dinhi. O ang mga pari nga ni serbisyo sa atong kapilya, labi na yun ni Monsignor Villanueva, nga maog yun unang nagmisa din pagparutya sa ato diri sa Pertuval. Atong pakpakan tanang pari, Father Ben, nga nangamatay na, Father Ben, Father Quintanar, Father Pilarta, no nga, mao yun ni servisyo ni ato ang kapilang gamay pagkaayo. Unya, naduha niya ang naibongo duha mo San Vicente, kanang ang San Vicente gimo sa usa nga gikawat sa una, no, katong usong kawat, nagpasalamat yun mi nga gipaybaw, nga naay nadakpan nga truck nga van sa airport. Mao to pag-ingon na van nga na truck, mauna pag-ato sa lahog nga dito sa lahog nga kampo, sus ang mga tiguang intaon pagkita sa putahan nga maog yun ang San Vicente nga mo ang patron nang hilak ang mga tiguang mo nang ibalik yun ang San Vicente sa atong kapilya. Mga pasalamat yun yung kuhan ng buong San Vicente kanang karaan o karing bag-o nga dugay na gud kaayo. Muna nga dako kay ning pasalamat nga naka-celebrate na appeal ni sa celebration sa 100 years, no? Kung ako nakita mga karaang tagabas nangabot yun, no? Karaan namong choir sa unas ng Silya, mo na mga nabtan, no? Sa Silya niya, among manabtan sa Sinang Lucia, nga din ato nga sa ilaha kay tiguang na, no? 80 kapina ang edad. Og Sinang Ima, no? Dagan kayong salamat. Salamat yun sa tanan, labi na sa sponsors sa atong tent nga
nang uban ay ngitan sorry jud kaayo kay wala ko ana to tanan occupy. Ang LGU Cartar, dayon kay salamat Cons Jason Fernandez, Honorable Isidro Alberta and Konsehal Gio Daan nga mao'y nag-sponsor sa tong tent kanaa diha. Daghan kaayong salamat ninyong tanan. Usap on behalf sa tanan nato mga opisyales, salamat gyud Bishop, thank you so much. Paghibaw na mo, gani madayon, nag-uulmi. Nalipay mi kay si Bishop Bataklan na sa namumisa. Pagkahapon ni usan silang duha. Pagkagabi ni usan na lang yun. No, apan, napadayon yun ang atong selebrasyon. Muna nagpasalamat, may tanang tagabas with Bishop. No, kini among kapila, pagka gini gamaya sa una. Gibasa na ko ang history sa mga Hapon katong 1944 based sa ilang history katong Koga Papers na gipangita diri sa Karkar sa Perilos do gi-specify nila Bas Perilos. Koga Papers sa Hapon na gipangita mao to siya papers na usaon pag kuaning atuang lugar. Ya kaning si gantuang ko og mga wamar gyud ang naguna dinhi ni si Rufo og si Pedro. No, mao ni mga ngan sa una wamar og gantuang ko. Koga Papers, nag-state dito, nangari ang mga Hapon at ubangan sa kapilya. That's 1944. Muna nga, yung mga gipasihan, naabot dito siya, nagisugod dito sa 1926. Muna, pagpaka na to, ang ato ang gamay kapilya, apan ako ang dibusyon. Kanatong tanan, most especially sa pag sugot gyud no sa tuang pura paruko nga buutan pugihan daghang kay salamat Reverend Father Carl Sanve, thank you so much. Kaya kung di mo sugod, di sa mahitabo. Dagan kayong salamat o happy fiesta kanatong tanan. Karon atong ihatag ang ato ang gift no ni Bishop no kani kanang ang kaning ang nagpaint ani Bishop taga Bas gyud no maestro unya kugihan sa kayo pagka maestro no siya may nagpaint ani si Sir Jason Lania. Na si Sir Jason, kaya may itong katagaon, katagan, pahatag aning na si Sir Jason. Wala. Sige. Kanatong tanan, daghang salamat o pahimunta. Ang Ginoo manaa ninyo. Iduko ang inyong mga oro. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Nahalad ng misa daron nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Kaya na to, Ginoo Senyor San Vicente Ferrer. Teacher, kanino, Mayor Patrick, si Vice Mayor, pasod lang po, teacher ko. So, kini ato ang lyrics, release na to, paano siya, no? Dugay-dugay, karaan na po ni San Vicente. Kami
dito diha. And to Jerwick, to Sir Tunda, salamat.